जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज एक स्वतंत्र दिवस आम समस्त कहीं फाल्गुन मास पूर्णिमा। यही पूर्णिमा आज संध्यारे चंद्र उज्जवलमय हुई जो उदय होगा कथा आज ताहा आम दृश्यमान हो पार ना। आमर ओडिशा एवं भारतवासी लगी आज आसी एक चंद्रंकर राहुग्रास बा चंद्रग्रहण आम जहाँ सरल भाषा कही था। ये चंद्रग्रहण आज अनुष्ठित होछि। यार प्रभाव रे प्रकृति उपरे समस्त जीव जगत उपरे किसी ना किसी प्रभाव पड़ो। आमे कहवा आज आमे बहुत विज्ञान ऊर्ध्वर अच्छे, किंतु विज्ञान जे ऊर्ध्व गले सुधा आमर जो चारि वेद अच्छी ऋक् साम यजु एवं अथर्व, ये अथर्व वेदर होछि विज्ञानर मूल पृष्ठ बा मूलदुआ। वेदरे जेते सब वर्णित होइछि आमर घटी जाइथिबा घटना एवं आगको कौन घटिबो एवं ए सृष्टिर सर्जना एवं ए सृष्टि प्रति किभଳି प्रतिक्रिया क्रिया एवं ग्रह उपग्रह ए समस्तंकर किपरि चलन ए समस्त एक ज्योतिष विद्या माध्यम निर्धारित हो सारी। आमे कहवा यार प्रमाण कौन? आज आमे वैज्ञानिक धारारे आमे कहवा प्रमाण कौन, यार वैज्ञानिक मतवाद कौन अच्छी? यार वैज्ञानिक मतवाद अनेक अच्छी। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान विज्ञान, ये विशेष ज्ञान विज्ञान द्वारा आमे केतेक अजଣା वस्तु को आमे आविष्कार कर, किंतु आमर ये विज्ञान आज जो अस्वीकार करुच्ची ये चंद्रग्रहण बा सूर्यपरागर विधि विधान विषय वस्तु को लेकिन जे आमे खाइले अन्न प्रस्तुत कले खाद्य पदार्थ प्रस्तुत कले बा खाद्य पदार्थ शरीर भीतर को नेले यार कौन असुविधा नहीं बोल जो विज्ञान मतदान करुच्ची बा सी कहूँ ये सब भ्रांत धारणा बोली जो कहूँ आमे गोटे धारारे आमे कहवा जे विज्ञान एते उन्नति होई नहीं जे कि तार ज्ञान विषय परिसर रे यही ज्ञान नहीं, अर्थात ये जानिवार वस्तु तार परिसर भितर नहीं। जेतिकी बेले विज्ञान उन्नत होई पारिबो, जेतिकी बेले सेही जगह को सेही शीर्षक रे पहुँचीबो, जेतिकी बेले कि से बुझी पारिबो जे ना प्रकृत आमर हिंदू परंपरा रे मुनि ऋषि माने जो सबू मत रखिछन्ति, जो सबू प्रतिबंधक लगाई विभिन्न प्रकार समस्या को लेकिन आज चंद्रग्रहण यार यही समस्या यही चंद्र को राहुग्रास कर यार तो अनेक व्याख्या अच्छी, किंतु आमे चंद्र को राहुग्रास करुछि बोली आमे जानछि। यार जो प्रतिक्रिया ये परिवेश उपर जो पड़ुछि और ये परिवेश भितर आम मान बास करुचे आम मान मध्य मध्य तार प्रतिक्रिया प्रतिफलित होछि। यह को आमे मानिबा को बाध्य। वैज्ञानिक भावधारा रे जो माने मानु नाहंती आमे से मान को कहि दे परिबा जे तुम विज्ञान शीर्षक रे पहुंच ना हो, जो शीर्षक कि आमको आगरू जतिमुनि माने कहि सारिछन्ति जे नाई यही सिद्ध एवं सिद्धांत जी बेले
ଆମେ ରାମାୟଣ ଯୁଗକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ରାବଣର ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ବିମାନ ଥିଲା, ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ, ମାନେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ସେ ଆକାଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଋଷିମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଳରେ ତଥା ନାରଦ ମହର୍ଷି ମନୋଯାନରେ ସିଏ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ରାବଣର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିମାନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ମନୋଯାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁଠିକି ଚାହୁଁଥିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ? ବିଜ୍ଞାନର ସେମାନେ ମାନେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେବତା ହେଉ ବା ରାକ୍ଷସ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନତ ମାନରେ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ, ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ତାରି ତୁଳନାରେ ଅଣୁମାତ୍ର କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସେ ଶୀର୍ଷକରେ ବିଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛା ବାହାଦୁରୀ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆସିଛି, ତର୍କର ପରିବେଶ, ଏହି ତର୍କର ପରିବେଶକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିବି। ଭାବିଲେ ବଡ଼, ନ ଭାବିଲେ ଛୋଟ। କ'ଣ? ଆମେ କିଛି ଜପ କରିବା। ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ସମୟ ପରିସୀମା ଥାଏ। ଥରେ, 2 ଥର, 5 ଥର ବା 10 ଥର ବା 108 ଥର, ଆମେ ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟିଏ ମାଳା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ 108 ଥର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜପର ପରିମାପ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା କାଉଣ୍ଟିଂ। ହେଲେ ଆମେ ମାଳା ଦରକାର। ଆମକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ତୁଳସୀ ମାଳା, ହଳଦୀ ମାଳା, କମଳ ମାଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳା ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେସବୁ ମାଳାର ଯଦିଓ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ପୂର୍ବପିଢ଼ି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ମାଧ୍ୟମ ଶିଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଆମର ହାତ ପାପୁଲିରେ କିଛି ରେଖା ଅଛି, ଅଙ୍ଗୁଳିରେ କିଛି ରେଖା ଅଛି। ଏ ରେଖା ଆମର ମାପ ହେବ। କ'ଣ ନା, ଏ ରେଖାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ଏଠିକି ଆସିଲା, ଇଏ ହେଲା 10 ଅଙ୍କ। 10 ଅଙ୍କ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାହାଣ ହାତ। ଡାହାଣ ହାତ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଳା ଜପ କଲେ, ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଠି ସରିଲା 10 ଥର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଆମର 108 ଦରକାର। ଏଇ 10 ଥର ହେଲା ମାନେ ବାମ ହାତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟିପ ବସେଇବେ। ଏ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିର ଟିପଟି, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିର ମୂଳରେ ଟିପ ବସେଇବେ। କ'ଣ? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ'ଣ ନା, ମନେକର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ ଟିପ ରଖି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଏଇଠିକି ଅଙ୍ଗୁଳିଟା ନେଇଯିବା। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟନଃ
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तश्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तश्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तश्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तश्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तश्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तश्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तश्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तश्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यनः प्रचोदयात्। देखंतु बर्तमान मोर गायत्री मंत्र 10 थर जप हो जाइछि। यार अनुक्रम रे मोर ये वृद्धांगुली टीप परिवर्तन करिछि, स्थान परिवर्तन करिछि, किंतु ए बाम हस्तर वृद्धांगुली टीप ये अनामिका अंगुलीर मूल भाग रे अछि। देखंतु यार मूल भाग जेमिति 1 आमे सेमिति यार मूल भाग आमे 10 बोली मन करिवा। 10 अर्थात इथिरे 10 थर जप कले थर गोटे टीप लगेबा। देखंतु आमे जेति बेले पुणी आरंभ करिवा आउ 10 थर ताल टीपटा एठी की नै जिवा। काणी अंगुठी कनिष्ठ अंगुठी मूल भाग को नै जिवा। जेते बेले 20 हे जो पुणी जेते बेले 30 रा समाप्त हो एई जगह रे आमे वृद्धांगुली रो टीप को रखिबा। जेते बेले 40 हे जो एई कनिष्ठ अंगुली रो अग्र भाग रे रखिबा। ये होची 40 भाग 40 थर आमे जप करछे। ये होची पंचम थर 50 थर जप करछे। ये होची 60 थर जप करछे। ये होची 70 थर जप करछे। ये होची 80 थर जप करछे। ये होची 90 20 आंगुल में जा कुछ यार ये 90 थर आमे जप कले। अर्थात एठू आरंभ करके एठिक आसले 10 हले ये बाम हाथ वृद्धांगुली रो स्थान परिवर्तन हो आगु बढ़ुथु। वर्तमान 90 एठिक आसले 100 हे गेला। पुणी आउ थरे याकू छाड़ी देबा। यार बाम हाथ रो आवश्यक नै। पुणी एठी आमे कोन करबा 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी भूल कली 1 2 3 4 5 6 7 8 माने 20 आंगुली रो ऊपर आड़ू 2 नंबर भाग रे आमे जेते पहुँचबा संपूर्ण 108 समाप्त होबो। एई भली भाव रे आमे 108 गायत्री मंत्र जप करि परिबा। एणु
ମୋର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋର ଜୀବନଧାରା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଜପ କରୁଛି। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।